जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज सामंत चंद्रशेखर जयंती पौष मास बा धनु मास 8 दिन डिसेम्बर 23 तारिख सोमवार। आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण। आज दिन आज जाकि दिवा 10:31 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 10:31 मध्य एकपाद पुष्कर दोष, फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान विधेय। आज अष्टमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले नारिकेल भोजन निषेध। अपराह्न 5:43 पर अलाभु अर्थात लाउ भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कहले अद्य सामंत चंद्रशेखर जयंती खंडपड़ा भुवनेश्वर, जाकि खंडपड़ा और भुवनेश्वर चंद्रशेखर स्मृति परिषदर आलोचना चक्र और जन्म उत्सव पालन। आज अशुभ बेला काल बेला कथा कहले दिवा 7:49 पर 9:19 मध्य, 12 बेला दिवा 4:03 पर 4:51 मध्य, काल रात्रि कहले 10:17 पर 11:07 मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग प्रातः दिवा 7:56 मध्य, दिवा 9:31 पर 11:55 मध्य, रात्रि 7:32 पर 10:44 मध्य। मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा, देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, जदि आम देखा आपण अतीत जहाँ भी परिश्रम करिसंती तार फल आपन को निश्चित भाव में मिलिबो। धैर्य रखी काम करबा आवश्यक अछि। जदि किछि कार्य करूचंती तेबे धैर्य न हराई परिश्रम करंतु, सफलता डेरी रे हेले भी किंतु मिलिबो। लोकमान को कथा सुनंतु नाही। आरंभ रे असुविधा आसी पारे किंतु आगको सफलता निश्चित मिलिबो। जदि आपण भाबुचंती ये काम करि पारिबी कि करि पारिबेनी, ताले मने रखंतु काम केबे छाडंतु नाही। आपण को कैरियर पई, आपण को व्यवसाय पई जेते परिश्रम करूचंती तार फल आपण को निश्चित मिलिबो। आउ भल फल मिलिबो। परिश्रम करि चलंतु, निज लक्ष्य ऊपर ध्यान दियंतु। अतीत रे जेते परिश्रम करूचंती ता आगको आपण को सहाय्य निश्चित भाव रे करिवो। मोर प्रिय मेष राशि भाई भौणी माने, आज शत्रु बाधा ही पारे। आपण को कार्यक्रम को नहीं लोक माने किछि शत्रुता ही पारंती, किंतु आपण लोकमान को सहित जमिति मिसिबा कथा सेमति हिसाब रे मिसंतु। निजर गर्व अहंकार को त्याग करंतु। ये केतुंकर कार्ड अछि, निश्चित भाव रे आपण को सफलता मिलिबो। स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भल रहिबो। किछि तो गोटे आशा पूर्ण होबार जोग जणा जाउछि। रिलेशन भल रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र में योजना धैर्य सहकार रुहंतु। छात्र छात्री माने कैरियर प्रति ध्यान एवं सफलता दबा आवश्यक अछि। मोर कहबार कथा एटी मोर मेष राशि भाई भणी माने मन रखंतु जे आज मु आपन को प्रत्येक राशि कार्यक्रम रे केची रोग विषय मु कहबी। नेत्र रोग विषय मु वर्तमान कहूची, मन रखंतु। मोर प्रिय मेष राशि, नेत्र रोग निमंते पुरुष माने 6 किंबा 25 रतिर 6 रति किंबा 25 रतिर माणिक, आ स्त्री लोक माने
ପାଞ୍ଚ ରତିରୁ 25 ରତିର ମାଣିକକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିକାର ଖଚିତ କରି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମାଣିକ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିବ। ଏହା କଲେ ଯଦି ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗ ହେଉଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଗ ଦେଖା ଦଉଛି। ବାହାଘର ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବର ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଖବର ଆସୁଛି ତାହା ଠିକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିପାରେ। ଲଭ ରିଲେସନ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାପଢିରେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଭାବି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଏହି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ 5 ରତିରୁ 25 ରତି ଯାଏ ଯାହାକି ମୋତି ରତ୍ନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କନିଷ୍ଠା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଘୁରିସାରି ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଲଢ଼େଇ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଘର ଭିତରର ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବିଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁନି କି ଆପଣ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଗଢି ପାରିବେ, ବଢି ବି ପାରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସେତେଟା ଭଲ ରହି ନପାରେ। ଲଭ ରିଲେସନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିରବ ଭାବରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିଛି କ୍ଷତିର ଆଶା ବି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଜଟିଆ ହେବେ, ଜିଦି କର ଟିକେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି କାହାରି ସହିତ କଳି ଝଗଡା ହବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନିରବ ରହିଲେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି। ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ରିଲେସନସିପରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା କଳି ଝଗଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଡବଡରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହାରିକୁ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରେସର ରୋଗ ଅଛି, ଏହି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମାଣିକ ଏବଂ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ। ମାଣିକକୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରବାଳକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିକାର ଧାରଣ କଲେ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଯୋଗ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହବ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇ ପାରେ। ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ
এইଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ବୁଧ ନିଚସ୍ୱତା ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 6 ରୁ 25 ରତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 5 ରତିରୁ 25 ରତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୂପା ମୁଦିରେ ଧାରଣ କଲେ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ये कार नेगेटिव कार्ड आसी, ये केतुंकर कार्ड आसी। मने रखंतु जे कि ये नेगेटिव कार्ड एमिति आपन को माइंड रे किछि गोटे खराब भावना जागृत होई पारे। एई खराब भावना जेतबेले मनुष्यर मुंड भितरे आसे सेतबेले सबु किछि छारखार करि दिए। जदि व्यवसाय उपरे अछंती तेबे खेती हवा निश्चित भल हेबो। जदि आपण जो काम करूछंती से कार्यरु शीघ्र सारी सेतुरु बाहरी आसंतु, नहले बहुत बड़ क्षति हबार जोग मध्य कहूची। सावधान रे रुहंतु। जदि संपर्क कथा कहबा तेबे से संपर्क मध्य आपनक पई ठीक नह, से संपर्क भांगी जबार अछि। कारण कोनोसी पॉजिटिव जिंस आपनक पाखरे देखा जाउ नाही। कोनोसी बाट देई नेगेटिव तुम संपर्क भीतर को प्रवेश करूची। घर परिवार दाम्पत्य जीवन विशृंखलित रहिबो। तेणु सतर्क रुहंतु। लव रिलेशन संदेह गरे भांगी जबार संभावना रहउची। छात्र छात्री माने अमानिया हेबे, विद्या प्रति आग्रह प्रकाश करिवे नाही। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि, आज आपण मन भितरे किछि पाइबा पई व्याकुल होई पारंती, आकुल अवस्था रे रही पारंती, किंतु जहाँ भी किछि त्रुटि रहउची आपणक तरफ रहउची। आपणकर किछि अंतर रे गुप्त निज लोक पाखरे प्रकाश करि पारु नाहंती। तेणु करी ए दोष पई आपणकु ही भोगिबाकु पड़िबो। एइठी पदिए कहबाकु जाउची मोर प्रिय सिंह राशि भाई भणी माने, जो मानकर शरीर रे चर्म रोग हेउची, जातकरे बुध निचस्वता और पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हेले चर्म रोग आक्रांत हेबाकु हुए। एहाकु दूरीकरण निमंते 6 रतिरु 25 रति और स्त्री माने 5 रतिरु 25 रतिर सुवर्ण किंबा रूपा मुदिरे धारण कले चर्म रोगरु मुक्ति मिली थाए। एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि को विषय रे। मोर प्रिय कन्या राशि, ये आपनकर श्री चंद्र जोग रहउची। आपण इंसेंट रहिबे, मन रे छल कपट किछि रहइबो नाही। आपण अतीतर कथा पिला बेलर कथा को भाबिचंती, फैमिली रु बहुत सपोर्ट आपण को मिलिबार जोग कहउची। आपण जोग कहउची आपण वर्तमान बहुत जाकी इमेच्योर व्यवहार करूचंती, छोट छुआंक भली आज रही पारंती, जा द्वारा आपनको काम किछि हेई पारिबो नाही। कार्य क्षेत्र रे भल रहिबो। नुआ उपाय रे कार्य करिबा को आपण चेष्टा करिवे। निज सान बयसर पिलामानक सह काम करिबा को इच्छा प्रकाश करिवे। बोनस मिली पारे, किछि प्रॉपर्टी मिलिबार मध्य जोग भी आपनकर रहउची। तेनु लव रिलेशन ले आपनकर पार्टनर अवश्य आज ठीक मन मिली पारे। जदि स्वास्थ्य कथा कहबा, निज आख पाखरे काहाकु जदि असुस्थ देखुचंती ताले आपण सहाय्य करंतु। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आज आपण बहुत खुशी रहिबार जोग भी अछि। किछि पुराना सांगक सहित मिलन हेई पारे, परिवार रे खुशी रहिबे। बहुत दिन हेलानी जा करि पारु नथिले आज सफलता पाइबार जोग कहउची। घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति सुमधुर रहिबो। लव रिलेशन प्रेमर प्रगाढ़ता आसीबो। व्यवसाय माने बहुत दिन इच्छा पूर्ण करिबार सफल हेबे। छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रह प्रकाश निश्चित भाव में रहिबो। मोर प्रिय जाकी कन्या राशि भाई भणी माने, श्री चंद्र जोग हेतु आज प्रत्येक कार्य को देखि चाहि करिवे। धीर स्थिर भाव में करिबा आवश्यक अछि। एइठी मु गोटे कथा कहबाकु चाहूची मोर प्रिय कन्या राशि भाई भणी माने, स्मरण शक्ति हीनता जदि आपनकर रहउची, कोनोसी कथा जदि मन भितरे रहु नाही, ताले मन रखंतु बुध ग्रह पीड़ित हेले किंबा षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में अवस्थान कले ओ अंका होई जाकि शुभ भाव में थिले पिलामानक पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि होइताए। तेणु स्मरण शक्ति बुद्धि निमंते जाकि 5 रु 25 रति मध्य पाना रत्न को शुद्धि कराई धारण कराइले निश्चित भाव में स्मरण शक्ति वृद्धि होता है। विद्या ज्ञान मन भितरे सब बेले जागृत होई रहिता है। एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि को विषय। मोर प्रिय तुला राशि, आपण बहुत शक्तिशाली, आपण को पाखरे बहुत टैलेंट रहिबो। आपण सर्वदा सब कार्य करबा को
प्रस्तुत रहिबे आज दूरयात्रा करिवार जोग कहूची समस्तक सहित सुसंपर्क रहिबो ये पॉजिटिव कार्ड अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहिबो रिलेशन लव पार्टनर को सहित आख पाख को बुली जबार जोग भी हेई पारे व्यवसाय माने किछि मालपत्र व्यवसाय पाई दूर यात्रा करिवार जोग कहूची मोर प्रिय जाकी तुला राशि भाई बणी माने आज किछि भी कार्य आपण करि पारंती जाकी अपव्यय होई पारे सेति प्रति ध्यान देबा आवश्यक अछि मोर प्रिय तुला राशि भाई बणी माने एठी कहबा को चाहूची शरीर मोटा हे जाउथिले मन रखंतु जदि पिलांकर हो बा वैज्येष्ठ लोकंकर हो शरीर अधिक मोटा हे जाउची ताले बृहस्पति शरीर रे चर्बी माने उत्पत्तन करी मोटा रोग उत्पत्तन करूछंती शरीर रे बृहस्पति स्थिति अशुभप्रद हेले गुरु पापा दृष्टि रे थिले रोगी दिनो को दिन मोटा हेबा को लागे जाकी ताहार निराकरण निमंते 5 रु 25 राति मध्य रे सुवर्ण खच्चित पीत पुष्पराग धारण करबा द्वारा ए रोग दूरीभूत होइताए एबे आसंतु देखिबा बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि ये डेविल कार्ड आसी ये कार्ड टेरो डेक रो सबुठु नेगेटिव कार्ड आपण सावधान टिके आज रहंतु आपण को पाखरे कोनोसी खराब शक्ति किंबा खराब लोक जे कि आपण को कार्य को खराब करि पारंती आपण भाबुचंती एमानक छाड़ी देबे दूरे रहिबे किंतु आपण तांको कबळरू बाहरी पाइबे नाही हुए तो आपणक भितर किछि खराब शक्ति बा कार्य हेई पारे नचेत व्यवहार बा बाहर कोनोसी खराब व्यक्ति भी मध्य आपणक पाखरे थिबा हेई पारे किंबा कुसंग मध्य हेई पारे जदि शीघ्र ए अभ्यास को परिवर्तन करूचंती ताले निश्चित भावरे मंगल हेबो आपण वर्तमान किछि नूतन कार्य किंबा किछि शुभारंभ करंतु नाही घर परिवार दाम्पत्य जीवन अशांति देखा दे पारे बाक संयमता रक्षा करंतु लव रिलेशन फाट सृष्टि हेई पारे व्यवसाय माने मंथर गति व्यवसाय करिवार जोग देखा दउची तेबे मोर प्रिय बिछा राशि भाई बणी माने आज किछि तो द्रव्य लाभ हबो किंतु लोभवशत्व किछि करंतु नाही जार परिणाम आपनकु विपरीत भाव रे मिली पारे एबे मोर प्रिय जाकी बिछा राशि भाई बणी माने आपण मान को कहबा को चाहूची रक्त विकार रोग यदि शरीर रे किछि देखा जाउची मन रखंतु मंगल ग्रहंकर अशुभत्व जेतेबेले जातक रे देखा जाए सेतेबेले रक्त विकार रोग माने शरीर रे आक्रांत होइथांती एपरि रोग रे आक्रांत हेले 5 रु 25 राति स्त्री पुरुष 8 रु 25 राति मध्य रे भक्ति पूर्वक धारण करिबा दरकार तेणु भक्ति पूर्वक धारण कले ए आपणकर निश्चित भाव रे उपकृत हेबे मन रखंतु मोर प्रिय जाकी बिछा राशि भाई भणी माने एबे आसंतु देखिबा जे कि धनु राशि को विषय धनु राशि आपनक हाथरू अर्थ कोनोसी स्वास्थ्य समस्या पाई खर्च होबार जोग कहूची उदासीन रे टिके रहिबे स्वास्थ्य समस्या को नै चिंता रहि पारंती अर्थ अभाव को नै दुखित रहि पारंती ये कार्ड नेगेटिव कार्ड आसीची तेनु आज आपण सब किछि ईश्वर को ऊपर छाड़ी निज कार्य रे आगे जानतु घर परिवार दाम्पत्य जीवन चिंताग्रस्त हेई पारे लव रिलेशन रे आदौ भलो नाही व्यवसाय माने किछि क्षतिर संभावना रहउची छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवहेला निश्चित भाव रे करिवार जोग कहूची मन रखंतु मोर प्रिय धनुराशि भाई बणी माने किंतु मन दुख हेले भी मध्य किछिटा कार्य आपनकर सिद्ध हबो जोथरे कि आपनक मन निश्चित भाव रे हालुका टिके हबार जोग कहूची एठी कहबा को चाहूची मोर प्रिय जाकी धनुराशि भाई बणी माने जदि केही व्यक्ति न पुष्कता दोष बा स्त्री पुरुषंकर ए रोग हेले सेमानक वैवाहिक जीवन रे समस्त समय दुख भोग करिबा को पड़ी थाए यार निराकरण निमंते स्त्री 3 राति रु 25 राति हीरा और पुरुष 4 राति रु 25 राति हीरा धारण कले ए रोग निश्चित भाव रे दूरीभूत होई थाए एबे आसंतु देखिबा मकर राशि को विषय मोर प्रिय मकर राशि आपनक पाखरे वर्तमान भल परिवेश आज रहिबो खुशी रहिबे परिवार रे कोनोसी किछि भल गोटे प्रोग्राम हेई पारे बंधु मिलन हेई पारे कर्म क्षेत्र रे बा कार्य क्षेत्र रे सब किछि भल रहिबो
ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ବି ଖୁସି ଫଙ୍କସନ ହେଇପାରେ। କୌଣସି ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। କିଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା, ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନୂଆ ଚାକିରିର ଠିକଣା ମିଳିବା, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଇଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଆସିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପର ଉପକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗାମୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖା ଦଉଛି, ତେବେ ପୁରୁଷ ମାନେ 5 ରତିରୁ 25 ରତି, ମାଣିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 5 ରତିରୁ 25 ରତି, ପୁରୁଷ ମାନେ 6 ରତିରୁ 25 ରତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 5 ରତିରୁ 25 ରତିର ମାଣିକକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିକାରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମାଣିକ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କଲେ ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଗ୍ରେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତେବେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବାର ଆଜି ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ଶରୀରର ରୋଗ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପାପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ 5ରୁ 25 ରତି ଯାଏ ଯାହାକି ମୋତି ରତ୍ନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଭାବନା ପରିସ୍ଥିତି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଜି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଫସି ଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ରିଲେସନସିପ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ମନି ରିଲେଟେଡ ପାଇଁ 2ଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବାଛିବେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗ ମିଳନ ଏସବୁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶରୀରରେ ଯଦି ଚର୍ମ ରୋଗ କିଛି ଦେଖା ଦଉଛି, ଜାତକରେ ବୁଧ ନିଜସ୍ୱତା ପାପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ
6 ରତିରୁ 25 ରତି 5 ରତିରୁ ଯାକି 25 ରତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୂପା ମୁଦିଟିଏ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ପୂର୍ବ ମୋବାଇଲଟି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସିମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହଉ ବା ଷ୍ଟୋନ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଳା ହେଉ ପାଇବାରେ ଥିଲା କିମ୍ବା କବଚ ପାଇବାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି ପଇସା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବୃତ୍ତି ପୁଣି ସେହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଜାତକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ତରଫରୁ ଜଣେଇବି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆମୂଳଚୂଳ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଠିକଣା ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶି ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।